बड़ विनम्रतार सहित आपण माध्यम आम अगणित दर्शक हाथ जोड़ी जनाऊँ आज पुरी जगन्नाथ सेना पक्षर आम भुवनेश्वर धाई आसलु राज्यपाल को आज आम कार्यालय आम मेमोरांडम देलु देलु जे पश्चिमबंग राष्ट्रपति शासन जारी कर प्रश्न उठो कहीं कर दुईटी कारण देचु। प्रथम कारण पश्चिमबंग में पर्टिकुलारली हिंदू मानक हत्या कर घरे घरे पशिकी रोहिंग्या मैंने हत्या कर हत्या कर घर द्वार पोड़ी दौरान से आईन श्रृंखला परिस्थिति पूरा खराब। बर्तमान बेंगल हिंदू मैंने बंचिया कष्ट हो गलानी ए ममता बानार्जी शासन में ममता बानार्जी डुप्लिकेट धाम गोटे नकली धाम करी कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी मन आघात देती धार्मिक आघात देती जहाँफल राज्य राज्य भितर धर्म धर्म भितर बर्तमान सांप्रदायिक दंगा सृष्टि होवार बर्तमान आशंका देखा जो हिंदू मान सुरक्षा दबाको बर्तमान पश्चिमबंग में मोदी सरकार को आम अनुरोध करुँ तुरंत से राष्ट्रपति शासन जारी करा ना हिंदू गुड़ा को पोक माछी भाई मार दि जाऊँ। ममता दी को हम पचारूँ जे ममता दी किछु दिन आगे ममता दी बोलछिलो आमी की काटचोर तुम्हार मुखे की झामा होयेछे आमी आमार बाड़ीते 4टा नीम गाछ आछे आमार बेंगले सबाइर बाड़ीते नीम गाछ आछे। अरे दीदी ওই নিম গাছ না তুমি টাকা দিয়ে যে নিম কাঠ ইসকন থেকে টাকা এনে চুরি করেছিল রাজেশ দৈতাপতিকে আজকে রাজেশ দৈতাপতি 1 মাসের জন্য সাসপেন্ড হলো চুরি করেছিল দারু কাঠ আর ডুপ্লিকেট জগন্নাথ ধাম কেন গিয়েছিল এখন কি তোমার মুখে ঝামা দিদি বলো কি বলছিল কান ধরবে কে কান ধরবে চুরি করবে তুমি আমি ধরব কান কেন তোমার जो तीर्थगुरु गए राजेश दैतापति रामकृष्ण दास महापात्र बर्तमान चोरी करे काट नहीं प्रमाण हलो ताई जने 1 मास दंड हो दीदी एक सेवक एक तीर्थगुरु तुम्हार जो मंदिर प्रतिष्ठा करेছিল औकात देखले और की और औकात हेले एक दारू नीम काठ चोर और औकात हेलो डुप्लिकेट धाम के समर्थन ताई जने भगवान माड़ हलो एक सेवक के जदि 1 मास मंदिर जीवार बंद हो गलो 1 मास सेवा थे बंद हो गलो ओटा मृत्यु दंड थे बेसी हो गलो दीदी এটা ছোট কথা নেই। অখানে দিদি বলো তোমার মুখে কি ঝামা হয়েছে মুখে ভাষা আছে এখন চোরকে তুমি না আমরা তুমি চুরি করে বলছো আমার বাড়িতে নিম কাঠ আছে। আরে ওই নিম কাঠে জগন্নাথ হয় না দিদি তুমি জানে না কারণ তুমি জানি না ধাম কাকে বলা যায়। যখন মহাপ্রভু ভোরে তপস্যা করে বদ্রীনাথ ধামে তপস্যা করে যখন স্নান করে রামেশ্বরে স্নান করে যখন খাওয়াকে আসে জগন্নাথ ধাম খাওয়াকে আসে আর যখন শোইবার জন্য হয় ও দ্বারিকা যায় রানীদের সঙ্গে শোইবার জন্য। তোমার দীঘাতে জগন্নাথ কি করে কি করে দিদি তুমি বলে দাও তাই তাহলে ধাম হবে এরকম বলে দিলে ধাম হয় না দিদি। তুমি দালালি করেছো ইসকনের কত টাকা নিয়ে দারু চুরি করবার জন্য একে দিয়েছো ওটা সিবিআই তদন্ত হওয়া দরকার। তোমার মুখে কি ঝামা আছে উত্তর দাও দিদি কে চোর কে ভালো। তোমার নিম কাঠ তোমার বাড়িতে থাকবে কিন্তু আমার নিম কাঠ তুমি চুরি করেছে তাই জন্য তোমার তীর্থগুরু এখনই ধারা হয়ে বর্তমান সাসপেন্ড হয়েছে এরপরে জেল যাবে। যে এটাকে তুমি প্রতিষ্ঠা করালো একটা চোরকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যদি মন্দির প্রতিষ্ঠাটা ঠিক না হয় তাহলে ওইখানে রাক্ষস থাকবে অসুর থাকবে দিনেশ ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। তো একটা চোরকে নিয়ে তুমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে চোরি কাঠকে নিয়ে করেছে ডুপ্লিকেট ধাম করেছে মন্দির প্রতিষ্ঠা বিঘ্ন হয়ে গেছে জগন্নাথ দণ্ড দিয়েছে ওকে আগামী দিনে জগন্নাথ দণ্ড দেবে তোকে। মনে রাখো বাঙালি মানুষরা ভালো মানুষ তুমি ওনাকে একটা ধক্কা দিয়েছে ধাম করে जब जुगे जुगे बांगाली भक्त आछे ओडिया भक्त आछे जगन्नाथ आछे सब भक्त आछे किंतु दारू चोरणी काठ चोरणी एकटा ओइटा हलो ममता बनर्जी। आगामी दिने तोर शासन ध्वंस हबे फाइनाल। जे जगन्नाथर संगे खेल खेलेছে नवीन पटनायक खेलेছিল ভিখারি বানিয়েছিল জগন্নাথকে গেল তোর ভাই নবীন ওই রকম যে ভাইয়ের অবস্থা ইয়া বন মধ্যে ধ্বংস হবে। জয় জগন্নাথ। প্রথমে আমরা পুরীতে ওনাকে ডাকি আলু চোরণী ওড়িয়ার তাঙ্কু আমি কহু আলু চোরণী এনে জাইলু দারু চোরণী কাঠ চোরণী নিম্ব কাঠ চোরণী বর্তমান ধর্ম চোরণী ধাম চোরণী চোরণীकर सरदार है ममता बनर्जी सरदार ऑफ चोरणी। जय जगन्नाथ।